Stéphane, bonjour à tous. Donc, اليوم باش نكملوا نخدموا sur le contour des yeux et spécialement sur la paupière tombante. وقت البوبيير هذيا تطيح وتعمل هكا. D'accord? Donc, on va travailler spécialement sur ce muscle-là, le muscle frontal. شفتوه هذايا le muscle شاد في المسكل نتاع l'orbiculaire des yeux. Donc, on va étirer, étendre ce muscle-là. Il va nous relever le sourcil. Et donc, supposons les sourcils نتاعي باش يطلعوا. شفت كيفاش la paupière باش تطلع systématiquement. Donc, اللي باش نخدم عليه هو هذايا le muscle frontal. نعاود نوريه هنيا. Donc, c'est ce muscle-là اللي هو قلنا شادد en même temps في المسكل نتاع l'orbiculaire de l'œil. D'accord? Donc, et en même temps le sourcil. Mais, donc, supposons qu'on قلنا ما نخدموا les exercices نتاع le contour des yeux là ما نعملوا le drainage. Donc, on suppose que عملنا le drainage وشفناه احنا il y a 2 semaines. شفنا كيفاش نعملوا le drainage au niveau du contour des yeux. Donc, supposons qu'on a fait le drainage نتاع le contour des yeux. Et là, on va commencer l'exercice pour la paupière tombante, pour relever le sourcil et éventuellement les rides au niveau du front. Donc, je vais tenir au niveau du front, d'accord, comme ça, une main comme ça. واليد الأخرى c'est au milieu du crâne. معناها يلزمني نحس لوس. نعرفش كان تشوفوا هكا. داكور يلزمني نحس لوس. ودونك اش باش نعمل؟ يد هذه باش نحاول نقربها لليد هذه. فهمت؟ معناتها زوز يدين باش يقربوا لبعضهم. اما راني جو في ترافايي sur le muscle. معناها مش باش ندز البو. Donc regardez comment je vais faire. Je vais faire ça. شفت؟ معناها c'est le muscle. اليد هذه الدز والأخرى كيف elle va étirer le muscle. Ben, supposons que le muscle il est contracté. D'accord? احنا قلنا كون المسكل وقت يبدا contracté il se rétrécit. D'accord? Une fois il est contracté باش تحسوا une petite résistance. معناها اليد هذه ما هيش باش تزلق facilement. اللي هي قاعده تدز في المسكل فرونتال. فهمت؟ حتى لين نوصل à la racine des cheveux. Une fois وصلت la racine des cheveux كانكم انتم قاعدين تخدموا معايا في l'exercice تو تحسوا comme une pulsion ولا كيف تحسها. Une fois وصلت la racine des cheveux. Donc, je vais répéter encore une fois. Donc, نخدم راني sur le muscle. C'est pas sur la peau. مانيش باش نجبد البو نتاعي هكا. لا ما هوش هذاك هي الخدمة. الخدمة c'est au niveau du muscle frontal. معناها يلزمني جو بلاك ما ما ديريكتومون يلزمني نحسو لو مسكل وهوني يلزمني نحس لوس نتاع الكراب. داكور؟ باش نعاود. دونك نحط يدي au niveau de l'os du crâne. داكور؟ ويدي هوني et je vais étirer. معناتها هذه باش ندزها لقدام. فهمتوا عليه؟ باش نوصلها لليد الاخرى. وهذه باش ندزها للتالي. قول عليا نحب نلاقيهم الزوز مع بعضهم. مي معناتها كون جو غليس نخلي المسكل وحده يطلع. فهمت؟ مانيش ندز في البو راني. المسكل هو اللي قاعد il se détend et avec ça il est en train de glisser. معناتها كان تخدموه تو تحسوه بالباهي. وين فوا نوصل à la racine des cheveux, là, je t'explique comme une pulsion là, il fait, voilà, et l'exercice est terminé. Donc, il y a l'exercice amené. Le premier exercice, je bloque le muscle, toujours le frontal, d'accord? Je vais نحط صبعي هذا هوني
Ou réveiller presque à sourcil. D'accord? Et je vais bloquer le muscle. En bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des rites à ce niveau-là. D'accord? Et je vais faire des mouvements spirales. Des mouvements spirales. On là, la racine des cheveux. Donc, je bloque réellement le muscle à la naissance du muscle. La naissance du muscle, là, une naissance du muscle, elle est là. Donc, je bloque le muscle et je vais l'étirer. Le muscle, il est étiré. Il va donner de l'espace à la peau. Donc, je bloque. On a des mouvements spirales au niveau du front. Kif kif. On a des mouvements spirales حتى نوصل للرacine des cheveux. La même chose donc l'exercice واللي قبله نعاودوه 3 ولا 4 مرات et on peut le faire plusieurs fois par jour. Il n'y a aucune contre-indication. Donc, kif, donc je vais bloquer et je vais faire des mouvements spirales حتى نوصل للرacine. Kif, des mouvements en spirale jusqu'à la racine des cheveux. Voilà. Donc, اللي قعدت لي هي la partie هذه. ما نعرفش كان تشوفوا شي la différence. Rien que كيما شفتوني على الاول وتوا معناتها. Donc, هونيا donc قعدتنا la partie هذه. La partie هذه باش نخدموها au milieu. Donc, كيف comme les mouvements spirales. Mais باش نمشي شويه على الجناب هكا. Sur les côtés. Donc, kif, des mouvements spirales. راني ديما نعاود راني نخدم على المسكل مش على البو. Donc, plaquez très bien votre main au niveau du muscle. Voilà. Donc, des mouvements spirales. Voilà. Jusqu'à la racine. Donc, voilà pour aujourd'hui, pour notre exercice sur le contour des yeux. بالنسبة للنوفان ولا العباد اللي يشوفوا فينا ديما وما شافوش لي زوتر فيديو تلقاوهم sur la page Facebook Institut de beauté Nidia Kamoun, sinon sur Instagram, sinon sur notre chaîne YouTube Institut Nidia Kamoun. Voilà, ما بقى لي كان نقول لكم شيء طيبة et à la prochaine.